Po? W5. W5? Search ko lang mama. W5. Dito ma'am sa may ano no? Lane A? Okay. Ay, walang bayad ma'am. Wala pong bayad. Libre lang. Seryoso yun ma'am. Pag siningil kita, sumbong mo ko sa kanya. Anong oras pasok mo ma'am? 8:30 po. 8:30. Dito mo, tama. W5. Papa, wait lang. Thank you ma'am, thank you.